Alright guys, race to 10, TNT! Guys, naka-match winner ako dito sa TNT tsaka race to 10. Dehado eh. Siyempre dun tayo sa malaki yung odds para malaki yung tama. Alam nyo naman tayo. Umpisahan nyo na sa race to 10 muna pre para wala nang kabayang match winner. Ano ba yan? Ulit ka agad. Bola natin par. Yung mga ganyan, dapat automatic basket yan. Kasi mahihirapan kayo dyan, 3-1 na yan oh. Ano ba yan Kelly? Tira mo na nga lang. Game number 2. Tanginang ba man? Tira mo. Offensive ka agad. Ano ba naman to? Aga naman. Tangina, lumipad na naman si CJ. Grabe talaga yung paa nito ni CJ. Pukala mo ng 4. Skarte Pogoy. 4-3! Nice one. Ano ba yun, Kelly? Hawak mo yun rin. Gusto mo idak-dak. Alat ang simula naman natin, par. Ayaw niyo ba manalo? Nice one. Nice one. Nice! Optana! All two. Double yun na. Huli. Nice one. BGR. Lipad mo na. Nice! 4 BGR. Huli ulit. Ay, puto sayang. Rebound. Nice one. Tinapik. Nice. Pugoy. Push. Nasa likod mo si Optana. Pwede i-drop. Tangina kasi. Pwede naman i-drop. Pugoy. Patay. Matik yan. Rebound. Ay. Sayang. Wala sa yung TNT sa umpisa. Pre, isang talo na lang. Champion na SMB. Baka nakakalimutan nyo. Medyo kampante kayo ha. Imbis na kayo dapat yung aggressor dyan. Kelly Williams. Nice one. Foul. Counted. Bonus throw. Ayun oh. Grabe yung reverse. Bonus throw pare. Pasok mo. Ay! Isang one stop nga pare. Isang one. Patay. Si Ross na naman. Tangina ni Ross, mainit pa rin hanggang ngayon. Grabe par. Isang 4 na lang yan no. Isang 4 yan pre, cash out. Tira 4 heading. Nice pass. Nice! Please, depensa, one stop, pre. Please, par, para wala nang match winner. Please, sige na, oh. Walang dress. Ala ka, sablay mo. Rebound. Ang ina mo, Ross. Push. Ay, dos lang, ha. Pogoy. Ang ina naman nito ni Pogoy, dalawa na turnover. Oh, no. Ilabas na siguro yan si Pogoy, pre. Ayun na, nilabas na nga. Nagkakalat. Help. Yung papatrisin, patay tayo dyan sa'yo mo. Rebound. Tangina, laki ni Aboy. Tangina talaga. Ay, please. Dos lang, pre. Pare, yung race to 10. Optano. Kelly. Puki ng inang tira dyan ng puta. Wala. Okay nang ina talaga. Visit, panalo na eh.